Good evening. Today is Friday, the 4th of August, 2023. And let's start with our German-English translation number 33. Ni ay idioms nga akong ihatag ninyo para at least maka-express po mo sa inyong kaugalingon o doon mo sa Germany. O dili, makasabot mo kung unsay kanang isulti bitaw nila, usay na lang bitaw expression, mga idioms ba? Kanang inyong kaharon ba, doon na may idea unsay bot pasabot, no? Pananglitan kani, das ist mir egal. Das ist mir egal. I don't care. Sa ito pa, o kanamitang nabitay yung, oy, naman lagi siya, yaman lagi itong gikuha mong auto, unsa ba ka, das ist mir egal. May ka na, I don't care. Das ist mir egal, no? Ano mo, das ist mir egal, ha? Dayon, sa ikaduha, Mensch, das ist ja toll. Mensch, das ist ja toll. Sa ito pa, man, that's just great. Man, that's just great. Mensch, das ist ja toll. Kani posible po nga inyong gamiton ni nga murag-mura mo mudaig o pwede pong gamiton ninyo kanang murag sarcastic ba nga inyong pasabot ba? Murag ito kanamitang kuan ba? Ingan anak ba? Depende lang na sa inyong kuan gamit anak ha? Mensch, das ist ja toll. Toll is schön. Karabang nindot ba? Oh, muna miyag, man, that's just great. Anak, may mapog daig, may mapog sarcastic ba nga pagkagamit. Mir hängt der ganze Kram zum Hals heraus. Mir hängt der ganze Kram zum Hals heraus. Sa ato pa, I'm fed up with the whole thing. Kanamang mura na kag maglagot na puno na bitaw ka. Ano, murag ikaw ra kitay saligan o ana as tanan diha mo. Ingon ana ba? Murag gisamukan na bitaw ka. Mer hängt der ganze Kram. Kanabang dinha na kuno nagkumbitay sa niya ang ganse kanang ganse the total ang tibuok mo na ganse ha gans. Dayon kram, kanang kram, murabag junk ba? Murabag na puno na siya sa imong mga junk o unsa mo na expression nila. Mer hängt der ganze Kram zum Hals. Kaning hals, kaning tutunlan ba? Dapit sa liog bitaw. Murabag na puno na siya kutob sa liog. Paingon ng gawas, ng awas na ba siyang liog. Mo na ibot pasabot ani. Mer hängt der ganze Kram zum Hals heraus, ha? I'm fed up with the whole thing, ha? Monay na at least na naman nahibawaan pero pagbantay lang po mo gamit hay pataka wasig na mahiubos ninyo dito ba magbantay lang god kaya ako wala pag yun ko ani kagamit biya dito kaya mga maayo man silang tao para mga expression lang po na sa mga ato mga atol po nga na pwede daghang magpurhisyo dengan anak bitaw. Kini dili na ni idioms. Lahi na sad ni ordinaryo na ni. So, spreche mit der Frau. Ich spreche mit der Frau. I am speaking with the woman. Ha? Ich spreche mit der Frau. I am speaking with the woman. Okay? Dayon, Sie wohnen bei Herrn Müller. Sie wohnen bei Herrn Müller. Dato pa, they live at the house of Mr. Müller, ha? Sie wohnen bei Herrn, ha? Müller. They live at the house of Mr. Müller. Morgen kommt zu uns. Morgen kommt zu uns. Sa ato pa tomorrow, he is coming to us. Ha? Murag mo ari siya nato. Munay bot pasabot ha. To uns. Nato. Ha?
Morgen kommt er, sa to pa he, ha? Morgen kommt er zu uns. Tomorrow he is coming to us, ha? Or to our home, ha? Tomorrow he is coming to us or to our home. Wohin gehst du mit dem Hund? Wohin gehst du mit dem Hund? Kuan niha, familiar niha, informal. Ha, kay og kuan pa ni og formal pa ni gehin maning niya unta. Ya gehst man na sa to pa familiar na kanang inato na ba, ha? Wohin gehst du mit dem Hund? Asa man kapaingon nga kuyo ka asa man kapaingon magdala ng iro, ha? Where are you going with the dog? Wohin gehst du mit dem Hund? Where are you going with the dog? Dayon, hat außer der Schwester auch einen Bruder. Hat außer der Schwester auch einen Bruder. Kaning now ang außer außer kana aside from mo na bot pasabot ha außer mo na ang duha ka eso nga gilot-od mo na ni ato na maning estudyohan sa una. Hat außer der Schwester auch einen Bruder. Schwester igsuon nga babae, no? Dayon auch also kanang auch also mana einen Bruder, gawas pa kuno sa igsuon nga babae, nasa igsuon nga laki, ha? Besides his sister, he also has a brother, ha? Besides his sister, he also has a brother. Where is the man? Where is the man? Parag agi naman ganita ani. Pero ingon ani maguning ni ang German kaning libro magbalik-balik ba para makamemorize jud mo kay basig nalimtan na po ninyo. Where is the man? Who is the man? Ha? The man is Herr Schmidt. The man is Herr Schmidt. Ang man ani duha kaen, ha? Ayaw kalimot, duha na kaen kanang man. Basta German, ha? The man is Herr Schmidt. The man is Mr. Schmidt. The man is Herr Schmidt. Dayon kining, where is das Mädchen? Where is das Mädchen? Kinsa kuno ng bata nga babaeng gamay. Who is the little girl? Ha? Where is das Mädchen? Who is the little girl? Where is die Frau? Where is die Frau? Who is the woman? Where is die Frau? Who is the woman? So that ends our German English translation number 33. Good night.